Assalamu alaikum viewers, this is your host Mahanur Khan and welcome to our web channel EduTalk Pakistan. EduTalk Pakistan is all about educational news and to promote the hidden talent of Pakistan. जी हाँ नाज़रीन, हमारे चैनल पे आपको ना सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट्स मिलेंगी बल्कि यहाँ हम आपकी मुलाकात उन गुमनाम हीरो से भी करवाएंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे कारनामे किए हैं जो हम सब के लिए बाइस फ़ख्र है और हम सब उससे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं. हमारे चैनल का मकसद यही है कि हम आपको बताएं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान किस कदर टैलेंटेड है. नाजरीन, कोविड-19 ने ना सिर्फ हमें समाजी और माशी तौर पे इफ़ेक्ट किया है बल्कि हमारे तालीमी निज़ाम को भी बहुत बुरे तरीके से मुतासिर किया है. लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों ने हमें अकेला नहीं छोड़ा. जी हाँ नाजरीन, आज हम ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं जिसका नाम है P2L या पार्ट टू लर्न, जो कि बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुई है इस पेंडेमिक के अंदर टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए और बच्चों की ऑनलाइन लर्निंग के लिए. लेकिन इससे पहले नाज़रीन कि मैं अपने शो का बाकायदा आगाज़ करूं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल EduTalk पाकिस्तान फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ आवर चैनल. नाज़रीन, ये इदारा या ये ऑर्गेनाइजेशन हाशमी साहब और उनके साथियों ने मिलकर स्टार्ट की और इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद यही था कि बच्चों को डिफरेंट ऑनलाइन लर्निंग एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व करके उनके अंदर ऑनलाइन लर्निंग का जज्बा पैदा किया जाए. इसी सिलसिले में और इस P2L ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑफिस पाकिस्तान के शहर कराची में भी तैनात है जिसकी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मिसेस ताजवर साहिबा, जिनके ज़ेर असर इन तमाम एक्टिविटीज़ का इनेकाद किया जाता है. इसी सिलसिले में इस साल एक इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन मुनक्किद किया गया P2L की तरफ से जिसमें पाकिस्तान के डिफरेंट स्कूल्स के डिफरेंट शहरों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और इन बच्चों को इनकी उम्र की बेसिस पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी. आज हमारे साथ कैटेगरी ए के बच्चे मौजूद हैं. कैटेगरी ए में जिस बच्ची ने थर्ड पोजीशन हासिल की है उसका नाम है मोहम्मद मुनीब, जो कि द डायरेक्शन स्कूल के तालिब इल्म है. कैटेगरी ए में जिस बच्ची ने सेकंड पोजीशन हासिल की है उस बच्ची का नाम है जीनिया आमिर, जो कि AES स्कूल फॉर गर्ल्स की तालिब इल्म है. और नाज़रीन, सबसे आखिर में मैं आपको मिलवाना चाहूँगी इस कैटेगरी ए की फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची से जिसका नाम है सारा खान और ये दारे अरकम स्कूल की तालिब इल्म है. तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं इन बच्चों की जानिब और जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके से इन टास्क को कंप्लीट किया और किस तरीके से इन्होंने पोजीशन हासिल की. जी सारा, फर्स्ट टेल मी, आप ये बताइए कि आपको इस पार्ट टू लर्न ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कैसे पता चला? सबसे पहले मेरी मामा ने मुझे P2L किड्स तरबियत कैंप में पार्टिसिपेट करवाया. फिर मैंने अपनी मामा से कहा मुझे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करनी, बहुत बोरिंग होगा. लेकिन इसके बाद जब मैंने फर्स्ट P2L किड्स की सीरीज़ में प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया तो मैं आई वांट every P2L series that I will be the first position. मुझे हर P2L प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना है. Okay, that's so much good. जी जीनिया, आप बताइए. So my mother was on Facebook and she saw this P2L. So her friends recommended her to make me participate in it. Okay, that's good. जी मुनीब, आप बताइए. My school principal told me about it. Your school principal told you about this. ओके तो चलिए, अब पहला सवाल तो मैंने बच्चों से पूछ लिया, चलते हैं दूसरे सवाल की जानिब. आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने किस तरीके से ऑनलाइन टास्क जो थे कंप्लीट किए, कंपटीशन जो है वो कंप्लीट किया और किस तरीके से आप लोगों की किसने मदद की टास्क कंप्लीट करने में? जी सारा. Well, it was hard but not hard for us because हम लोग जो हैं हम लोग स्कूल करते थे, उसके बाद जो हमारे पास टाइम बचता था हम लोग उसमें P2L करते थे. P2L का रमज़ान चैलेंज कंप्लीट करते थे. अच्छा, तो आपकी मदद किसने की? सबसे पहले तो मेरी मदद की मिस ताजवर ने और उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने और उसके बाद सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने मेरी मदद की जीतने में. माशाल्लाह माशाल्लाह. जी जी आप बताइए. So after my online classes मेरे routine by set. So after my online classes I like go with my mother and like search for something that is related to the task and then for some time then I do that task and the people who helped me were my parents and my sister and some of the task. Okay, your parents and your sister helped you to complete the task. That's very good. Yes, beta Muni. It was a little bit hard, but when the challenges become more मतलब ज़्यादा जब बढ़े तो आसान होना शुरू हो गया और मेरी मदद मेरी अम्मी ने की
اور P12 کی طرف سے ایک وائس میسیج آ جاتا تھا جس میں وہ لوگ بتا دیتے تھے کہ کیا کرنا ہے, گائیڈ لائن آ جاتی تھی. اچھا, وہ اس کا مطلب آپ کو P12 کی طرف سے, مس تاج کی طرف سے گائیڈ لائنس آتی تھی, تو مس تاج یا پیرنٹس ہیلپ یو. اوکے, دیٹس ویری گڈ. چلیے چلتے ہیں تیسرے کوشچن کی جانب. سب سے پہلے آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ آپ کے جو یہ P12 جتنے بھی ٹاسک تھے سارے رمضان کے اندر ہو رہے تھے, رمضان کے ٹائم میں آپ نے سارے ٹاسک کمپلیٹ کیے اور پینڈیمک بھی تھا, لاک ڈاؤن بھی تھا, آن لائن کلاسز بھی تھیں, تو کیا ٹائم مینیج کرنے میں تھوڑا مسئلہ ہوا آپ لوگوں کو؟ جی سارا. نو, ہمیں ٹائم مینیج کرنا بالکل بھی مسئلہ نہیں ہوا. پہلے آن لائن کلاسز چلتی تھی ہماری, پھر ہم تھوڑا دیر ریسٹ کرتے تھے اور پھر ہم لوگ P12 کے لیے فریش اٹھ کے ہم لوگ اپنا رمضان چیلنج پرفارم کرتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی زینیا. So first, I decided to make a little routine about this P12 and about my online class and all the schedules and everything. So first I wake up in the morning and do my online class. Then when my mother comes back from her school, we sit down and we search for some things that are related to about the task, and then we rest. So we wake up fresh and we are able to do this task. Good, very good. Yes, Munir. I do that after online classes, and it was like an ibadat of Allah, because in that we have to read Quran and translate it. MashaAllah, MashaAllah. It's just like a ibadat because you have to read the Quran. This is the main thing which I like about PTL کہ P12 نہ صرف بچوں کو تعلیم و تربیت سکھا رہا ہے بلکہ یہ ان کو دینی تعلیم بھی بہت اچھے سے دے رہے ہیں. This is very very impressive کہ P12 نے اتنا اچھا ایک انیشیٹو لیا بچوں کو قرآن اور حدیث کی تفسیر سکھانے کے لیے, قرآن کی تفسیر سکھانے کے لیے. چلیے اب چلتے ہیں فورتھ کوشچن کی جانب کہ آپ لوگوں کو اس P12 سے کیا فائدہ ہوا. جی سارا. سب سے پہلے تو P12 سے میری نالج اور میرا بہت مائنڈ بوسٹ ہوا, اور P12 سے میں نے بہت کچھ قرآن کے بارے میں, اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا میں نے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی زینیا. I learned a lot of new things in this P12 and it made my knowledge more grow about Islamic things that I never knew before. Okay, that's also very good. Yes, Munir. It was good because it told me how to read Quran with translation and scientific things like sink or float and about all prophets and Sahaba. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے چلتے ہیں اپنے آخری کوشچن کی جانب کہ آپ لوگ اپنے ہی عمر کے بچوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ کس طریقے سے آن لائن کمپٹیشنس کے اندر انوالو ہوں اور کس طریقے سے اپنی لائف کے اندر چیزیں اچیو کر سکتے ہیں, تو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ لوگ؟ جی سر. سب سے پہلے تو سب سے کہنا چاہوں گی کہ اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں, ناٹ بورنگ, اینڈ آپ لوگ کو اس کے بارے میں اسلام, قرآن اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں پتہ چلے گا, اور اس انسان میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں. آپ P12 کی ہر ایکٹیویٹی, ہر چیلنج میں پارٹیسپیٹ کریں. ماشاء اللہ. اینڈ مقصد جیتنا نہیں, لرن کرنا ہے. دیٹس ویری گڈ. جی زینیا. I'd like to send some other people about this P12 because it makes us grow some knowledge and a lot of new things we have never knew before. And it's not about only winning or losing. It's about us learning about everything. This is what I like most about the kids of the P12, that they are saying it's not about winning or losing, it's about learning. So well done Zenia, you have given the answer correctly. Yes, Munir. I want to give the message to especially boys that don't play video games more and do not do useless activities. Participate in challenges like P12 and learn about religion and the world. Learn about religion and the world. That's so much good. And ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا کہ ان بچوں نے کس طریقے سے ان آن لائن ٹاسک کو کمپلیٹ کیا اور کس طریقے سے انہوں نے آن لائن لرننگ ایکٹیویٹیز کو فن لونگ ایکٹیویٹیز کی طرح سمجھ کر کمپلیٹ کیا اور اپنے اس لاک ڈاؤن کو بالکل بھی ویسٹ نہیں کیا بلکہ اس لاک ڈاؤن کو ایک اپورچونیٹی کے طور پہ اویل کیا. ہم سب ایجوٹاک پاکستان کی طرف سے ان بچوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم P12 یا پارٹ ٹو لرن آرگنائزیشن کے بھی بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس لاک ڈاؤن اور اس پینڈیمک کے اندر اپنی سوشل رسپانسبلٹی کو سمجھا اور ایک ایسا ایونٹ منعقد کیا جس میں بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور بچوں نے آن لائن لرننگ کے ذریعے بہت کچھ سیکھا.
नाज़रीन, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इदारे की कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी हमारे चैनल पर टेलीकास्ट हो तो हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और अपनी होस्ट महानू खान को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।